सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर अमल दरामद पर इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हुआ। आज के इजलास में 2 अरकान ने फैसले पर अमल दरामद की राय भी दी। दोनों अरकान का मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 के तहत अहकाम दिए हैं और तफसीली फैसले के बाद उन पर अमल दरामद के अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 अरकान ने देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके हामी अरकान का ख्याल है कि नज़रसानी दरख्वास्त के फैसले तक खामोशी ही बेहतर है। हुकूमत खुलकर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद कर रही है और इलेक्शन कमीशन को पैगाम दे रही है कि अमल दरामद से मुकम्मल गुरेज किया जाए। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदलिया किसी मार्शल लॉ के सामने कभी भी खड़ी नहीं हुई और पार्लियामेंट की आईनी तरमीम की बात पे शोर मचाया हुआ है। लेट्स वॉच इट। माजी में हम बहुत कुछ देखते रहे, 4 मार्शल लॉ लगे, किसी एक मार्शल लॉ के सामने हमारी अदलिया खड़ी नहीं हुई। हम बार बार कहते हैं कि जी हमें मार्शल लॉ ने बर्बाद किया मार्शल लॉ ने बर्बाद। मार्शल लॉ का किरदार है, डिक्टेटरों का किरदार है मुल्क को बर्बाद करने में। उनसे 10 गुना ज्यादा किरदार है उन अदालतों का जिन्होंने उन डिक्टेटरों की तौसीक की। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आईनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है, और एक डिक्टेटर चाहता है, कहता है जी कि मुझे वैलिडेट करो, वो उसे वैलिडेशन भी मिलती है और साथ ही कहते हैं जितना चाहो आईन अमेंडमेंट कर लो। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान असेंबली के हल्के में इलेक्शन नताइज की दरख्वास्त की समाअत के दौरान फॉर्म 45 को रद्दी का कागज़ करार देने की कोशिश की थी। आज इस केस का तफसीली फैसला जारी हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि फॉर्म 45 के बजाय डब्बे में बड़े वोट धांधली का असल सबूत होते हैं। फैसले में चीफ जस्टिस मजीद लिखते हैं कि धांधली केस सुनने वाले ट्राइब्यूनल ने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अखज़ किया। इंतखाबी नताइज मुनसिफाना थे। इंतखाबी नतीजे का बुनियादी सबूत फॉर्म 45 नहीं बल्कि डाले गए वोट होते हैं। थैले खोल कर दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं किया जा सकता। नताइज के तयन के लिए बैलेट पेपर्स ही फैसला कुन अंसर होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बात की है। इस पे और दीगर मामला पर बात करेंगे। आप ज़ुबैर साहब एंड साकिब बशीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माई प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू साकिब बशीर साहब। सो व्हाट डू यू थिंक जो चीफ जस्टिस ने कहा है? एक तो चीफ जस्टिस ने ये जो कहा है कि जो बैलेट पेपर्स हैं वो एक्चुअली उससे तयन होता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या है और क्या नहीं है, और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 कुछ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ही हैरान कुन बात है। शायद हक़ाइक़ उनको बताए नहीं गए या क्या मामला है, क्योंकि 8 फरवरी का ये अंदाज़ा लगा लें तो 8 फरवरी 5 बजे पोलिंग ख़त्म होती है और 11 बजे तक, मतलब एक एवरेज टाइम अगर हम निकालें तो 11 या 12 बजे तक फॉर्म 45 दे दिए जाते हैं या रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं। बहुत सारे रिज़ल्ट रुक भी गए, लेकिन अमूमी तौर पर जो टाइम होता है तो जो उस दिन फॉर्म 45 निकाले गए, मैं इस्लामाबाद के हल्के की मिसाल समझाने के लिए दूंगा कि इस्लामाबाद के हल्के में तीनों जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो क्लेम करते हैं, और वो हमने देखे भी हैं फॉर्म 45 जो उनके पास हैं, कि हमारी एक कहते हैं कि अली बुखारी कहते हैं मेरी 50,000 की लीड थी लेकिन दूसरे को जितवा दिया गया। आमिर मुगल कहते हैं मेरी 30,000 की लीड थी, या शुएब शहीद कहते हैं मेरी 40,000 की लीड थी, और वो उनके पास फॉर्म 45 है। अगर फर्ज आए कहने कि हम रात को हमें मिठाइयाँ बांटी कि हम जीत गए हैं, सुबह सो के उठे तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि 100 जो उनके जो है वो फॉर्म 45 उनको फ्रांसिक करवा लिया जाए, उनके वोट जो है वो देख लिए जाएं और दूसरी तरफ डब्बे खोले जाएं, डब्बों में कुछ और, क्योंकि जो फॉर्म 47 दिए गए वो डब्बों के लिए, तो जो डब्बों में कुछ और निकल है, जी बिल्कुल डेफिनेटली, और डब्बों में कुछ और निकल आए, और ये फॉर्म जो 45 है ये भी 100% फ्रांसिकली मतलब दुरुस्त साबित हो जाएं, तो फिर चीफ जस्टिस ने जो ऑब्जर्वेशन दी है ये कहाँ जाएगी? मेरा ख्याल है बलोचिस्तान के एक हल्के का मामला था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया गया था। बेहतर होता कि वो पैराग्राफ 8 और 9 ये 2 पैराग्राफ लिखे ही ना जाते, क्योंकि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पंजाब की इलेक्शन पिटीशंस जो है वो अभी पेंडिंग है, इस्लामाबाद की इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग है। इस किस्म के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं बतौर नज़ीर पेश किए जाते हैं, और ये ऐसे जो लोग हैं जो फ्रीक हैं उनके हुकूक मुतासर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप भाई साहब, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आइंदा आने वाले ट्राइब्यूनल्स के फैसलों का इस ऑब्जर्वेशन पर, जबकि इस ऑब्जर्वेशन या जो आप तो फैसले में लिखा जा चुका है, इससे आप मुत्तफिक हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि आप फॉर्म 47 फॉर्म 45 की कोई अहमियत ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो हमारे भाई साकिब बशीर साहब ने फरमाया।
اور بالکل انہوں نے صحیح اس کی انالیسس دی ہے, تجزیہ کیا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیرا 8-9 میں نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ایک آربیٹر ہے, مطلب کہ یہ فیصلے کا مین وہ گراؤنڈ نہیں ہے. وہ اس لیے اس پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی بات جو اتنا اثر انداز نہیں ہونا چاہیے باقی ٹرائبیونلز وغیرہ پہ. لیکن دیکھیے اب فارم 45 اور فارم 47 کی اگر کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ابھی تو باتیں کی جاتی ہیں عدالت میں کہ جی یہ جو ساری الیکشن لاز ہیں وہ مقدم ہیں, تو فارم 45 اور فارم 47 خود بھی الیکشن لاز کے اندر ہی تیار کیے جاتے ہیں, اسی کے بیسس پہ آپ کا رزلٹ بنتا ہے. اور یہی تو سارا ایشو ہے کہ فارم 45 میں جو جیتے ہوئے تھے ان کو فارم 47 میں انٹرپولیشن کر کے, یعنی اس کو رد و بدل کر کے کسی اور کو جتا دیا گیا. تو کس کی بہت بڑی حیثیت ہے, یہی تو فراڈ ہوا ہے اور یہی الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بہترین الیکشن, اب وہ ایک آئینی ادارہ ہے, لوگ اس کے بارے میں نہ کہیں, تو آئینی ادارہ تو سپریم کورٹ بھی ہے. آپ کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے, آپ کے ججوں کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے, تو آپ کا آئینی ادارہ نہیں ہے. آپ کی عزت ہو رہی ہے اس وقت ملک میں, جو آپ کی آئینی عدالت کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو ہو رہا ہے. یہ آپ فارم 45 اور 47 تو دور کی بات ہو جائے گی, آپ کی تو عدالت کو ختم کیا جا رہا ہے اس آئینی ترمیم سے. وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, مطلب جی. تو اس میں دیکھیے باتیں کرنے کے لیے صرف آئینی ادارے پارلیمان ہے اور وہ ہے. اور جو باتیں آپ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ سنایا جناب صدیقی صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ہم آئین کو مانیں گے. آئین کہتا کیا ہے, آئین کا مطلب کیا ہے, قانون کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف اور سب آئین جو اختیار دیتا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیتا ہے. اور آرٹیکل 190 میں جو وہ حکم صادر کر دیں, وہ آپ کو پسند نہ آئے, آپ کی پالیٹکس کے خلاف ہو, الیکشن کمیشن ہم پہ, مجھ پہ, آپ پہ بائنڈنگ ہے, آپ کو قبول کرنا ہے, آپ اس کے خلاف ریویو کریں, وہ اگر ڈسمس ہو جائے جتنا ہی آپ کے خلاف ہو, تو آپ اس طرح تو یہ بات ہے کہ جو بھی فیصلہ مجھے پسند نہیں آئے گا میں کہوں گا آئین کے خلاف ہے. کیسے آپ نے تشریح کر دی, یہ تو کوئی بات نہیں ہو, یہ تو تباہی کی طرف ہمیں ملک کو لے جا رہے ہیں اپنے صرف انٹرسٹ, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اور جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ سب عیاں ہو چکے ہیں. اوکے, سو ثاقب بخشی صاحب, مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس بھی ہو گیا. 2 ممبرز نے کہا کہ آپ اس پہ عمل کریں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. کیا ہوگا, کیا ایگزیکٹلی اگر نہیں کرتی حکومت عمل؟ سو اس سے پہلے میں دیکھا الیکشن نہیں ہوئے تھے 90 دن میں, اور بھی معاملات ہیں, سو اسی طریقے سے چلے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ 90 دن میں جو الیکشن نہیں ہوئے تھے وہ سپریم کورٹ میں اس وقت ڈویژن کا لیول ڈیفرنٹ تھا, 3 یا 5 جج تھے جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا. اس وقت سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, یہ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے. دوسری بات, الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. 70 صفحے کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں سے تقریباً 60 پیجز الیکشن کمیشن پر چارج شیٹ ہے. سپریم کورٹ کیا کہتا ہے, فارم 33 ہے ایک, انہوں نے کہا کہ آپ نے 22 دسمبر کو جو فیصلہ دیا اس میں آپ نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ جو ہم نے سمبل لے لیا ہے پی ٹی آئی موجود ہے. پھر 2 فروری کو آپ نے جو فیصلہ کیا کہ سلمان اکرم راجہ کی درخواست خارج کی, وہاں کلیئر نہیں کیا, کیونکہ سلمان اکرم راجہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے میرا سمبل لے لیا ٹھیک ہے, لیکن مجھے پی ٹی آئی کنسیڈر کریں. تو الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر نے ان کی درخواست خارج کر دی.